समस्त को मोर नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुँच आपण मैंने बहुत भले थे। आपण मानकर एमती भल पाए आम उपर थाऊ। आम वीडियो को फास्ट लास्ट देखूँ गोटे गोटे सब्सक्राइब निहत कर दिंतु। हाँ हाँ राजू आपण मैंने आम चैनल को जानतु आम वीडियो देखु। आम वीडियो जदि भल लगुच फास्ट लास्ट पर्यटन देखु। आउ आम वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने को जमा भूलंतुनि। हाँ आउ गोटे कथा कहवा भूली सब्सक्राइब करने को जमा भूलंतुनि। आसन देखा आम न्यू ब्लॉग। आइस कौन होची से कौन होची हे मालो ये हाणनी ताटी हाणनी 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 एटा गोटे टाटी जे दिया होची तू सेटा को हाणी देबू ना दीटा तीनटा जीव मात्र। हां दीटा तीनटा गले हम साडे नहीं आनिया को कोड़ी साडे अछि खणी आयुष देखंतु केमती गोटे दुष्टामी काम करछन। एटा ताटी हेची ताटीटा हाणी कि माने गोटे रथ तयारी करिवे बोली सेनो हेठी अछि ठीक कोनी ये बनी देखो आयुष केते जोश से काम चलची तांकर हणा हणे काम खाली चलची। गोठरे बाजिबो कटुरी केडे गुड़ा कणी दरकार जे केतरा कणी दरकार हे गेला ना हे हैं ना हे ना हेनी एतिके ना ए पड़े नड़िया गछ ऊपर पइला कणीटा ए अल्प समय लागबे कणी देखाई कोना सेटे जे से कणी देखो भला घंटा ए हेइटी बा ई कणीटा हबनी एटा 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 मोर सरुआ टिके देखि कि ना दिबा सरू सरू केते दिन पर आज टिके खरा पाग देइछि ना खरा पाग देइछि खरा भी होउछि खरा होनी आज देखंतु केते काम करूछन्ती देखंतु त केते परिश्रम करूछन्ती ठीक कणी हाणुछन्ती माने रथ तयारी करियो बोली सब हणा हणी लागिछि तंकर कणी हाणी की साइज होउछि देखंतु आइबस जदि भने देला कोन करबो रथ रथ तैयारी करछन्ती गोटे खड़िका नै करी खड़िका तैयारी करछन्ती खड़िका आ गोटना मैं देखि देबी नै करी रथ टिकु से हेइनी बोली जगन्नाथ बसई साराणी माने रथटा संपूर्ण हेई नांती से जगन्नाथ बसई साराणी पट्टा कोठ आसो देखो केते काम चलती तांकर बहुत काम चलती खरारे खरारे केते परिश्रम होची पटेलाटी तो बहुत बढ़िया पवन होला ना पवन भी होची पछपत्र पूरा के जोर से पवन रे हां आजको डर लगे बोली एकुटी आसी बोली डर लगे बोली मत कहूँ छिड़ा हो से कणी हाण कौन कह कौन केतिके आसे सरुनी जाए काम सरुनी मैंने गाधुआ एपर्त गाधुआ आग गाधा चल गाधेब खाइब जहाँ कर कम देखो आयुष यही टाकीटा आम दिहूँ ये एगुटा दिहूँ आयुष कौन कर ना मैंने हाणी दूला कणीटा माँ आसते रागी था कंचा कणी हम बाबा कहले टी कंचा कणी हम बोली कंचा कणी हम ना सुखिला कणी हुए सब कौन कलु दियो को रथ दियो देख मुझे कहती रथ जो आयुषर देखा रथ तैयारी कर संपूर्ण तैयारी होना आणिक जगन्नाथ को बस जगन्नाथ बस प्रभु कपड़ा बंधा हम चारिपट जगन्नाथ बस जय जगन्नाथ माने मापेरे तैयारी करनथले ना जगन्नाथ तैयारी करनथले माने रथटा मापेरे करनथले सेथलागी माप जानिगला माप जानिगला जेमति सेथलागी कोणी आनिकरी चकड़ा करिया ना को करिया माटी चकड़ा माटी चकड़ा केमति सिबैना कोड देखो एनी माटी आसीबो रे एथि एने आज खरा होची एथि को माने एंदी गोल होची थुआ जे ना तापर जे चुल्ली रे पड़ी जो चुल्ली रे पड़ी गेले पूरा नाली पूरा
ये केते दिन लगे बा गोटे दिन देखନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବେ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମମି କ'ଣ କରୁଛୁ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଉଛି ଓହୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ହବ ମମି ଆଜି କରିବ ମାଛ ତରକାରୀ ସେଠେଇ ହଁ ସେଇ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଲାନି ମାଛ ତରକାରୀ ସେଠି ତେଲ ଆଉ ଫୁଟଣ ହେରିକା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ଭଜା ହବ ସିଏ ତାପରେ ଯାଇକି ତରକାରୀ ହବ ଆଉ ନା ନା ମମି ହଁ କଷା ପାଇଁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ବଟା ହେଇଯାଇଛି ମସଲା ସୋରିଷ ବଟା ବଟା ହେଇଛି ଓହୋ ଏଠି ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ ପଡ଼ିଯିବ ଆଳୁ ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ଆକୁ କେତେବେଳକୁ ପଡ଼ିବ ଆକୁ ହେଉଛି ପଛରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆକୁ ବଟା ହେଇଛି ଏବେ ଆଳୁ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେଉଛି ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି ବୋଧେ ବା ସିଝା ହେଇଛି ହେଇଛି ଆକୁ ଏ ବଟା ହବ ଆଉ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ତ ବା ହଉ ତାହେଲେ ଏବେ ତରକାରୀ କର ହଉ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମା ପାଖକୁ ମା କ'ଣ କହୁଛି ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମା ବା ଏଠି ଗାଈ ଖୁଆଉଛି ବଡ଼ ଗାଈ ସେଠି ଖାଉଛି ଏଠି ଛୋଟ ଗାଈ ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଆଉ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି ଆଉ ମା ସେ କ'ଣ ପିଉଛି ଖରାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେଠି ବଡ଼ ଗାଈ ପିଉଛି ଏଠି ଇଏ ପିଉଛି ମା ପିଆଉଛି କେମିତି କେମିତି ମନକୁ ଶୁଣୁନି ତୁ ଏବୁ ନେ ତାକୁ ସାଇକି ନେଇ ଯାଉନୁ ଏଇ ଗାଈକି ବନ୍ଧା ହବ ଏଇଠି ଏଇପଟକୁ ନେଇ ସେଠିକି ନେଇଯା ତମେ କ'ଣ ଏଠି ବନ୍ଧା ହବ ନା ଛଡ଼ା ହବ ନା ସେଠିକି ବନ୍ଧା ହବ କିଏ ମା ଓହୋ ଏଇ ଛାଇରେ ବନ୍ଧା ହବ ସିଏ ଚାଲୁଛି ସେଠିକି ନା ଖରାଟା ହେଉଛି ବା ଏଠିକି ନହେଲା ଡରିଲା କେତେ ଦିନ ହେଲେ ଦେଖୁନି ତ ସେ ଡରିଲା ବୋଲି ଏଠି कौन सी है हाथ रे कौन लुचिल पछरे देखा देखा पछरे एटा कौन आइलु मम्मी कहबेनी कुरकुरी पुणे राग कुरकुरी पुणे एटा माने एई राग कुरकुरी खाउ छी गरम रे मम्मी कहबेनी मत गोटे दे तब नल मम्मी कह देबी ना मु देनी दे दे नल मम्मी कह देबी जा गोटे तो ना मु पछे देबे अल्प थले आओ न दे अच्छा मम्मी कह देबी जानी सोच मम्मी ओई मम्मी सानू कुरकुरी आनी गई सानू कुरकुरी आनी सीट खाऊ जा पेट एबे ग्यास इधरडी डॉक्टर मना करडी गानी को कुरकुरी खाइको सागे से को डरियनु कहियनु हां तू जाइगा सी कहलिलु से कहबेनी कोन करियो सिए ना कहउतला खाइ बोले मु ताकू देइची गोटे मिछ होता कहूँ देनी
ଦେଇନୁଟି ଦେଇଛି ଖାଇଛି ସିଏ ବି ଖାଇଛି। ଏଠି ମନା ହେଇଥିଲା ଟି କୁରକୁରି ଖାଇବାକୁ ମନା ହେଇଥିଲା ଟି ହାଁ ଏବେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିଲା ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଥିଲେ ତୁ ନିଜେ କହ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଥିଲେ କହୁନୁ ନିଜେ କହ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ନିଜେ କହ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଥିଲେ କୁରକୁରି ଖାଇବାନି ତୁ କାଇଁ ନେଲୁ ଯା ନାଇଁ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଥିଲେ କୁରକୁରି ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଟି କ'ଣ କହିଥିଲେ କୁରକୁରି ଖାଇବନି ଆଉ ତୁ କେମିତି କୁରକୁରି ଆଣିକି ଖାଇଲୁ ଆଉ ଖାଇବୁ ସେଇ ଗୋଟି ଆଣିକି ଖାଇବୁ ଆଉ ଖାଇବୁନୁ ଆସନ୍ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଆମ ବାରିପଟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ ଯିବା ଆମ ବାରିପଟେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆମ ବାରିପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଉଛି ଆସନ୍ ଯିବା ଆମ ବାରିପଟେ ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଚାଲି ଚାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବୁଲେଇକି ଦେଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ମଲ୍ଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠେଇ ବି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି ସେଠେଇ ପୁରା ଗଛ ପୁରା ଲାଗିଗଲି ସେଠେଇକି ଦେଇକି ଲାଗିଲି କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ଆଉ ଦେଖାହେବନି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏମିତି ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ମୁଁ ବାରିପଟକୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଯେଉଁ ପୁରା ହେଇଗଲେ ଏବେ କଦଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କଦଳୀ ପୁରା ହେଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଚିଗଲେ ବଣ୍ଟ କଦଳୀଟା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତ ହେଉଛି କେଉଁ ଗଛ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ହଁ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ସେଠି ବି ଭୁସଙ୍ଗା ଗଛ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁସଙ୍ଗା ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ଏବେ ଯାଉଛି ସେପଟେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଭଣ୍ଡା ଗଛ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲି ବାରିପଟକୁ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବେ।